дуруд бинандагони азиз, ба барномаи ахбори озодӣ хуш омадед. имрӯз 1 май аст ва дар 15 дақиқаи баъдӣ ин мавзӯъҳоро баррасӣ хоҳем кард. ҳаёт дар шароити коронавирус. гаштугузор дар кӯчаҳои душанбе камтар шудааст, вале бархе сокинон мегӯянд имкони бӯшанишиниро надоранд. нархи бензин арзон шуд, аммо қимати таксиҳо баланд. ва ё чаро ронандаҳо нархи роҳкиро ба самти Суғдро боло бурданд? امروز همون راهکراهایی که راننده‌ها برای آنها پیشنهاد میکنن میخوان که توسط همون راهکراها اونها رو به خود جلب برن یا اینکه به دیگر منطقه‌های ولایت سوخت عموما اونها همون شرایط رو ندارن که مبلغ رو پرداخت کنن. ва қатъ шудани бозиҳои футбол дар Тоҷикистон вуҷуди бархе аз дастаҳоро зери суол гузоштааст. اینجا ما لگندورا داریم سال جای خواب خوردن ماشوشان دادن در وقتش قطعی. шурӯъ мекунам аз як хабари дигар. субҳи имрӯз ҳавопаймои сомонеер аз душанбе ба франкфурт парвоз кард. сафорати Тоҷикистон дар Олмон бо нашри як эълон гуфт ки ин ҳавопаймо дар роҳи бозгашт тоҷикони бандмонда дар Олмонро ба ватан меорад. чанде пеш тоҷикон гуфта буданд теъдоди онҳое ки дар пайи қатъ шудани парвозҳо дар ин кишвари аврупоӣ монданд ҳудуди 40 нафар аст. ба таъкиди сафорат, чиптаҳо мустақиман қабл аз парвоз дар худи фурудгоҳи Франкфурт фурӯхта мешаванд. ҳавопаймо шоми имрӯз ба душанбе бармегардад. Тоҷикистон аз нимаи моҳи март марзҳоро баста онҳоеро ки бо парвозҳои чартерӣ аз хориҷ меомаданд ба карантини 2 ҳафтаина мегирифт. то рӯзи гузашта ҳукумати кишвар исрор меварзид ки ягон ҳолати гирифторӣ ба вируси COVID-19 ҷой надорад. дирӯз расман эълон шуд ки вирус ба Тоҷикистон расидааст. вале дар бораи чӣ гуна сироят шудани 15 нафар дар Суғду Душанбе то ба ҳол маълумоте дар даст нест. ҳамин гуна возеҳ нест ки дар Тоҷикистон реҷаи карантинӣ ҷорӣ мешавад ё не. сарфи назар аз ин Мулраҷаб Юсуфӣ ва Амриддин Олимов мушоҳида намуданд ки имрӯз кӯчаҳои Душанбе камодам будааст. اینجا کنار فروشگاه صدبر یکی از سرازدحام‌ترین مکان‌های دوشنبه بود. روزهای معمولی در اینجا رواق خیلی زیاد بود که به اصطلاح حتی جای پا گذاشتن نبود. اما بعد از یک روز اعلان موجودیت کرونا در تاجیکستان از سوی مقامات اینجا کم آدم‌تر به نظر دیده می شود. هرچند در تاجیکستان رسما کرانتین اعلان نشده است، اما برخی ها به خاطر احتیاط کمتر به کوچه می برآیند. زمونه خیشیده کار نکنی نمیشود، ذخیره نیست. این 90-70% خلق طبیعی چیکار کرده سعی از هر کار میبره 20 کار میکنه که برای 2 تا نون خره برای فرزندوش. ما باید برویم نبرویم نمیشود. چرا اونو خرید کردن در کارای که یکم چی باید برویم. نمیشه که ما در خونمون بیارن گوان ماهی. ما باید برویم. شما خودتون یا شوهرتون یا فرزنداتون میبرن یا در خونه میشینید؟ هممون میبرویم. هممون مجبوره میبرویم. اما تنها مردم عادی نیستند که خود را از سیرویت یافتن به کرونا احتیاط میکنند. در جلسه اخیر حکومت که دیروز برگزار گردید، وزیران و رهبران اول نیز به فاصله از هم نشسته بودند. ضمناً رئیس حکومت امام علی رحمان امروز برای کارمندان ساحه طب از فاند ذخیروی پرزیدنت بیش از 12 میلیون سومانی جدا کرد و گفته مقامات با این مبلغ برای آن کارمندان ساحه طب که در به واسطه در روند اشکار کردن و تبابت بیماری کووید-19 اشتراک میکنند دوام 3 ماه یک معاش دیگر داده می شود. همچنین دفتر مطبوعاتی پرزیدنت خبر داد که رئیس جمهور معاش یک ماهه خود را به صورت حساب مقابله با کرونا گذرانده است. اما کارشناسان اقدامات مقامات تاجیک در راه مبارزه با کرونا را ناکافی میخوانند. برخی ها پیشنهاد دارند که حکومت برای مدتی کوتاه حتی در کشور کرانتین اعلان کند تا این بیماری افزایش نگیرد. طبق اطلاع رسمی تا این لحظه در تاجیکستان 15 حالت گرفتاری به بیماری کووید-19 به قید گرفته شده است که 10 حالت آن در ولایت سوغد و 5 حالت دیگر در شهر دوشنبه بودند. هرچند مقامات گفتند که ساعت‌های نزدیک آمار تازه گرفتاران کرونا را نشر خواهند کرد. матлаби Мулраҷаб Юсуфӣ аз Душанбе буд. дар ҷануби Тоҷикистон оиди гирифторӣ ба бемории COVID-19 то кунун ҳеҷ гузориши расмӣ нарасидааст. ҳарчанд 400 нафар муҳоҷироне ки аз Русия бо парвози чартерӣ қаблан ба ватан оварда шуданд, давраи карантинро дар ҳамин минтақа пушти сар карданд. бо ин ҳама Орзуи Карим мегӯяд, нигарониҳо дар миёни сокинон ҷой дорад.
بعد اینکه حکومت جمهوری تاجیکستان جای داشتن کرونا را تصدیق کرد، مردم بیشتر در این باره صحبت میکنند. در جنوب تاجیکستان شهر باختر مردم از یکدیگر درباره کرونا میپرسند. صد باشه ما دیزاتریت میگیم، چی میگیم؟ ما خانه را کردن دیفیلیت کردن. چند با جبرکمون دار سری دکوب داریم در کارش میکشیم در ما. ممکن شهر چیزی سر باشه. میدونیم که پیدوش در تاجیکستان ادیکش نمیدونیم بازگشت چیه. خیلی گوهی کردن در کره همیش کم در 2018 اومده بودم این کسر هیچ که نفهمیدن. قریب 200 نفر مرد در رمی خرابولو، در وسه، در کلوب، در تمام جا مرد، هیچ که نفهمیدن. گزارش مفصل ارزوی کریم رو امکان دارید در آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. من برنامه خبری رو ادامه میدم. در نقطه های فروش سوزشواری دوشنبه نرخ بنزین تا اندازه پایین رفته است. در برخی از بنزین فروشی ها میگویند با ادامه کاهش یافتن طلبات به مواد سوخت احتمال نرخ باز هم ارزان تر شود. این تغییرات پیش از همه به فایده تاکسیران هاست. با این همه مسافرانی که حالا به سمت شمال سفر دارند از برعکس گران شدن نرخ راهکیرا گله میکنند. برای یوسفی موضوع رو ادامه میدهد. ҷомадонҳои пур аз бор, донишҷӯёне дар ҷустуҷӯи мусофирбар, мардуми комилан ниқобпӯш саҳнаи имрӯзаи терминали мусофиркашонӣ ба самти вилояти Суғд аст. пас аз эълони таътили қабл аз вақт, садҳо донишҷӯ аз минтақаҳои кишвар шитобкорона роҳ ба сӯи зодгоҳ ва наздикон гирифтаанд. муддати 2 рӯз мешавад ки анбӯҳи мусофирон дар терминал хело бисёр шудааст. аз ҳамин сабаб воситаҳои нақлиёти дар терминал фаъолияткунанда кам ҳамаш ба самти вилояти Суғд кирада кам ҳаст. аксари мусофирони терминал ки донишҷӯ ҳастанд аз он шикоят доранд ки ронандаҳо бо сӯистифода аз фурсат қимати роҳкироро ба самти шаҳру навоҳии вилояти Суғд афзоиш додаанд. шароите надоранд ки онҳо масалан тавассути ҳамун роҳкироҳи муқаррар гардида аз ҷониби ронандагон то ба 200 сомонӣ ба роҳ баранд. аммо ронандагон мегӯянд қимати роҳкиро ба самти вилояти Суғдро боло набурданд. бо нархи ҳамун чиқеле ки пеш ҳаракат мекардем ҳаминҷа мебурдем ҳамун хи бурдесем аз 100 то 130 сомон. агар хоҳишмандо боша марҳамат мошинам ҳаминҷа 37-17 истодагӣ рафта ҳаминҳоро пурсем худатон. болоравии қимати роҳкирои мусофиркашонҳо ба минтақаҳо дар ҳолест ки дар тиҷорати сӯзишвории Тоҷикистон саҳнаи муқобил ба назар мерасад. дар чанд рӯзи ахир нархи сӯзишворӣ бахусус бензин то 1 сомонӣ поин рафта ва тоҷирон мегӯянд хариди сӯзишворӣ то ҳудуди 30% коҳиш ёфтааст. дар ин шароит мешавад ки бо арзонтар шавад, хеле хуб мешавад. бо хизматрасӣ мо дигар ба таври дигар хеле мисол дастафконе ки мешавад бо мо арзон метавонем ки барем. мақомоти Тоҷикистон рӯзи 30 апрел 15 мавриди гирифторшавӣ ба бемории COVID-19-ро расман эълон карданд. бар асоси як дастур бозорҳои либосфурӯшии бузург дар кишвар баста шуда донишҷӯёни то соли сеюми таҳсили макотиби олӣ қабл аз вақт ба таътил фиристода шуданд. қаблан хонандагони мактабҳои миёна ҳам барои 2 ҳафта ба таътили тобистона рухсат шуданд. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. از زمان سیرویتی پندمیای کرونا و خیلی پیشتر از آنه که تاجیکستان موجودیت این بیماری رو اعتراف کرد، سازمان‌های بین‌المللی با پیشنهاد کمک‌های مالی شروع نمودند. از جمله بانک جهانی توسط یک برنامه فوریش به تاجیکستان برای مبارزه با کووید 19 بیش از 11 میلیون دلار پیشنهاد کرده بود. همکارم عبدالله اشورов این موضوع رو پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو است. عبدالله سلام و نخست بگو که این پولها به کجا مصرف خواهند شد، چون الکای گزارش‌ها میرسند که بیمارخانه‌ها در دوشنبه و خوجند پر شدند و امکان پذیرفتن بیماران دیگر را ندارند. سلام شهلا. بانک جهانی در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی گفت در دایره این مبلغ یعنی 11.3 میلیون دلار از جمله 100 عدد دستگاه‌های هوادهنده و یا EVL خریداری می شود. وزارت تندرستی روی خط تجهیزات و مواد لازمی را برای طبابت سریع یعنی اینتنسیوی ترتیب داده و بانک جهانی با حکومت در برقرار کردن ارتباط با شرکت‌های تجربه‌دار تحویلگر برای خرید تجهیزات بلندصفت در مدت خیلی کوتاه یاری می‌رساند. موافق برنامه از 11.3 میلیون دلاری که بانک جهانی جدا کرده است، 6.3 میلیون دلار برای بالا برداشتن ظرفیت طبابت اینتنسیوی در بیمارستان‌ها از جمله خرید تجهیزات، 1 میلیون دلار برای آماده سازی جامعه برای مبارزه بر ضد بیماری، 3 میلیون دلار برای
расонидани ёрӣ ба хонаводаҳои камбизоат ва $1 миллион боқӣ барои иҷро ва арзёбии барнома масраф хоҳад шуд. бонки ҷаҳонӣ ба радиои озодӣ гуфт $3 миллион ин лоиҳа барои кӯмак ба хонаводаҳое ки кӯдаки хурд доранд ва бо хатари камбуди ғизо рӯбарӯянд сарф мешавад. хуб, Абдулло, мешавад дар ин бора бо тафсил суҳбат кунем. хонаводаҳои фақир чӣ муддат кӯмак мегиранд ва киҳо метавонанд ба он умед банданд? шаҳло бонки ҷаҳонӣ мегӯяд хонаводаҳое ки мақомот ҳоло фақир эътироф карданд дар дамоми 6 моҳ кӯмаки иҷтимоӣ изофӣ хоҳанд гирифт. бинобар барномаи бонк дар сурати иҷро шудан ҳудуди 200 000 хонаводаҳои фақир дар Тоҷикистон аз барномаи кӯмаки иҷтимоӣ баҳраманд хоҳанд шуд. бубин Абдулло, дар кишварҳое ки ба хуруҷи коронавирус дучор омаданд, коршиносон аз ҷумла ҳамин бонки ҷаҳонӣ ҳам шумори эҳтимолии сирояти беморӣ ва ҳатто фавти одамонро пешбинӣ мекунанд. оё дар масъалаи Тоҷикистон ҳам чунин пешбиние ҳаст ё не? бале шаҳло, коршиносони бонк 3 сценарии густариши коронавирусро дар Тоҷикистон баррасӣ карданд ки боз ҳам мегӯям як нав моделсозӣ ва ё фарзияваҳои эҳтимолӣ аст. бинобар чунин арзёбиҳои бонк эҳтимол дорад дар Тоҷикистон аз 70 то 230 000 нафар ба коронавирус гирифтор шуда, имкон дорад аз 6 000 нафар то беш аз 21 000 бар асари бемории COVID-19 бимиранд. хеле рақамҳои даҳшатнок. умедворем огаҳӣ аз чунин дурнамои ваҳшатбарангез ҷомеаро водор мекунад ки бар зидди вабои аср қиём намуда дастурҳои табибон муолиҷа ва гӯшанишинро ҷиддӣ иҷро хоҳанд кард. Тоҷикистон ба мисли садҳо олам ҳафтаи равон мусобиқаи футболро мутаваққиф намуд. ҳадди ақал то 10 май қуввозмоиҳо доир нахоҳанд шуд. танаффусе ба вуҷуд омадааст дастаҳои футболи саросари дунёро дар вазъи фавқулода ноговор қарор додааст. зеро мусобиқа баргузор намешавад, бинандагон ба варзишгоҳ намеоянд ва шабакаҳои телевизионӣ низ рақобаташонро нишон намедиҳанд. федератсияи футболи Тоҷикистон 5 рӯз қабл аз эълони ошкор шудани 15 мавриди гирифторӣ ба коронавирус тасмим гирифт ҳамаи мусобиқоти футбол дар кишварро то санаи 10 май ба таъхир гузорад. ҳамакнун бо эълон шудани мавриди гирифторӣ ба бемории COVID-19 дар кишвар имкон дорад ин танаффус то муҳлати номуайян тамдид шавад. маъмурияти бошгоҳҳои кишвар мегӯянд агар танаффус тӯл кашад ба вазъи дастаҳо бетаъсир намемонад. агар 2 моҳ 3 моҳ перерив шава каман дора зарар мерасонад. инҷа мо легионерро дорем, мисол ҷои хоб, хӯрдан, мошошона додан дар вақтиш қатъӣ. бо паҳн шудани коронавирус дар саросари ҷаҳон сар аз моҳи март тамоми мусобиқоти варзишӣ аз ҷумла футбол қатъ гардид. Тоҷикистон дар қатори Беларусу Никарагуа аз камтарин кишварҳое буд ки сабқатҳои футбол дар доираи лигаи олӣ идома дошт, ҳарчанд ҳузури мухлисон дар варзишгоҳ мамнӯъ буд. шумо агар диққат кунед алан футбол محبوبترین ورزش جهان است. به خاطر چی؟ به خاطر مخلص. اگر مخلص نباشد که دیگر اون هیجانی که باید فوتبال داشته باشد نیست. ولی مطمئنا سلامتی مخلصا، سلامتی مردم مهمتر است. فیفا اعلام کرد که در این دوره مشکل به سازمان‌های ملی فوتبال کمک مالی می‌رساند تا به آنها در مبارزه با عاقبت‌های پنجشنبه سیرویتی کوروناویروس که موسم را قطع کرده است مساعدت کند. گفته می شود که 211 فدراسیه از جمله تاجیکستان مبلغ عمومی تقریباً 150 میلیون دلار دریافت خواهند کرد. به هر یک اعضای فدراسیه بین المللی برای دستگیری کاری آنها در دوره کرانتین 500,000 دلار پرداخت خواهد شد. امروز رو با پایان میرسونیم. تا ملاقات بعدی در هفته نو. بینندگان عزیز شما میتوانید شبانه روزی خبرهای تازه رو از وبسایت رادیو آزادی بخونید. اگر خواستید گزارش‌های روز و جالب رو تماشا کنید پس با آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب بروید. برایتان در 2 روز آینده استراحت خوب و با فراغت می‌خواهیم تا برنامه نوبتی در هفته نو. خدا نگهداری هر یکی شما عزیزان باشد.